mahitabo, gi-cancel na mo among Uber kay overloading. With this 1, 2, 3, 4, and 5 luggage. Somebody is doing her routine. Katon tao, flash. Wow. Welcome to the vlog. The cheerleader of the fam. So mag-vlog na ta sa mga nisugot. Saan ang vlogger din ha? Padayon ang pag-vlog. Bye vlogger. So na, finally na nisugot nga magsakay sa among tanan. Kasha 5 ni kadag ko nga luggage ha. So Asian to Asian, okay ra. Ang isa very strict si Lolo. Ay bitaw, isa lang ang i-flipper ma-fit in ang unsa. So kaikot man ta. What that? Pwede ang ato ang luggage lab, atong tabakon. Katong gamay. Tarararan. Close. Yes! Success! Back ang gamay. Okay. O sige. Una ka. Orange. Sit down. Move forward to the table. O kamong duha ang sinabakay anang bagahe. Okay, kay mommy ang isa. Orange goes on someone's lap. No. That's okay. No. I am scared. Overloading na to. I will just what? Yeah, we're good. Give it to me. Good kakaroon. Grab. We're good kakaroon. Yup. Dili. Ayan na, okay na ni, we're good here. Don't forget your phone, Dad. Gusto kasi yung legs. Okay, Huy. Okay. Of course. Thank you. Perfect. Sa doon. Sa may masulti din ha, sir. Ambot lang ano niya. What a trip. Ang gahit ginatong I can't bigger. Change another one same. Change another sign up. Need to try same. Really? Same. No. Too big. yeah. I don't know say English. How to say? That's okay. You're cool, man. Thank you. We tried Sienna before. All our bags, we have a lot of bags. We fit in. Ma'am, automatic na tayo mantendi ha. Ikuan. Hatag na siya. Dili siya magbulag-bulag. Tito James and Dad are so cute. What? Cute tago daw mo. Nagsabak lang mong luggage. Naging cute na mo. 2 eggs. Sorry. Andam inyo ang mga lisensya din ha. Surrender it. Ang dakop ano eh. Kasi siya may blackpan siguro. Pag seatbelt din na busing. Sa pag seatbelt daw nga. Good for two lang. Uniti lang lab. Si Orange naka-seatbelt. Tura. Siguro kusog ang dagan dito. Freeway ba? Or Freeway ni. Binigyan ni Ron. nag-atay. Butang yan. Sorry Lord. Ayun. Hindi lang. Slow down. Di pa man tamalit. Hindi ba? Ano? Disgrace daw ha. Bubang. On our way to Midway Airport. Sa freeway. Kamera dog. Kita ang bag. Orag FX lang yan. Napay baby girl din niya. Natulog na ang baby girl. Iluto na ako. Pahumanay na ako. Pero siya. Full ito. Kalinturan na siya na everything. Kato na ako.
video man naman say vlog-vlogging. Kita na nang pagkatong ayo na yan among mga tingog. Dahil good husky jud kay bay. Away nyo na husky mo. Dili ko matay. Di kasi mo di ka taste. Ako lang ang gwapo yung presentation sa akong pagkaon. We're here now. Mama, Southwest Mama. Oh, this one. This one. Thank you. Ala, imoti pa na. Yeah, Tito James. Ha? Ay. Yeah. Good here. Oh, sir. Alright. Nata sa airport nga sa nawa sa gawas. Southwest Airlines. Drop off na may kay. Online check-in naman ni. Gi-memorize ni Doc ang amohang confirmation number. Grabe. Print na Tito James. Okay. Next. James, ang gawas James. Dili ni mo print. Nada chip. Ako din ang boarding pass mga guys. Alright. Are you done, my love? Yeah, so pwede nito mag-travel always in the US. Practice lang ni guys. Kasi guys. Okay. Saan na Che? Tito James is done. Hello. Welcome to the vlog. We're going home. Attach ni mo James. Kaya kay Bamberg asa gud among home nara sa Sacramento. Char. Alright, drop off the bag. We will look for our gate. Gate, then eat. What time is it? So the vlogger is around. It says A4. Manami sa amohang kuan. Scrutination with the luggages. A is that one. Okay. Nakain ang mga nagbit-bit. Wala di pwede mag-vlog di adto. Ay ginom namang tubig. Kana pay unsa nga kinanglan natong tubig. Inomon oy. Laklak oy. Ato sa atong exit na ka ng dulo pa. Alanganin sa babae mga babae. Ay, hindi ban po, ban mo mama ba? Asa? Ay, hanog na lang ako lang mama. Oo. Ayog. Sa village ba? Malay ba? Dagan din ito. Wala. For good. Tapos ang ihang picture kato lang pong nagkuan gas station. Sunset in Chicago. Mga bossing na ako. Boss, mga unsa ta mga boss. Filipino ka din yung website. Ay, pa ng mga friends ng mas company. Sabi mo ba kung panimik ka? Itong tao na ka. Ay, ito na. Ay, sorry. Here. Nakalingkod na si Doc. Ayos kay doon kita sa toilet. Abiyan dyan si Doc ani kay layo kay ang rampa. Lagi. Ilang. Stop. Lap. We'll be out of here shortly. Welcome aboard. Asa talab? Free TV and movie options. On to another
your Southwest flight tonight, go on into the terminal, check out the monitors. It'll have your up-to-date gate and flight information. If you is your aircraft, so you're going to stay in your original seat and wait for the local passengers to deplane. Once they've deplaned and candle has come from the back to count, get an accurate through count, we will make an announcement at that time and let you know that you can get up and stretch your legs or use the lavatories. Take a good look around you. Service doors will be open. Please make sure that you and any children you're supervising leave out the door you came in only. Thank you. Oh, this is Denver, mga higala. Denver Nuggets. Oh, that's it. Baggage claim, mag-claim pa ta sa atong baggage. Matanawa si Daddy, wala na si Daddy. Nagkiong-kiong na si Daddy. Hi, going to Sacramento, gate C43. Ay, thank you, Lord. Ari na oh, 643. C43. Pero ang atong bagahe, dili na to. Sila na to bagahe. Dili na. Check mo to. Welcome to Denver Nuggets. Denver Nuggets. BBC Mandela lahang terminal here. Niurog ang time din hiya sa Denver Nuggets. Kaganina alas 10. Dapat alas 12 na. The time. We are lucky to get seated side by side. Sacramento. Huh. So, boss artist residence. So, it's gonna be fun. Alright. I'm done. We're going to Sacramento, guys. This flight crew and Southwest Airlines, welcome to Sacramento. We'll be taxiing for a few more minutes, so we're going to ask you please remain seated with your seatbelts fastened to your seat back and tray table in the full upright and locked position, and all of your personal belongings stowed until we have reached a complete and final stop at the gate and the captain has turned off the fasten seatbelt sign. That would be your one and only indication that it is safe to get off from your seat. Please be careful when opening the overhead bins, as items tend to shift in flight and could fall out. Please be advised that both forward and aft doors will be open during ground servicing, so please use caution if you are supervising any children. It has certainly been our pleasure with Airlines. Also, folks, before you deplane, also double check that seatbelt pocket in front of you and the floor around your seating area for your personal. And if this is home, welcome home. Thank you. Tugno pa diri sa Sacramento. Tabi kayo. Ang lablab ko ay andirito na sa Sacramento. Cali bangon. Dako ilahang airport. Unsa name sa airport diri sa Sacramento International Airport? Like atong sa Midway nga unsa? Murag dili ni international airport. Ay domestic ra ni. Ang sa Midway domestic airport to. Domestic is Midway. Yeah. Morning nagmaraton, kiong-kiong na. tired na ang mga laagan.
Don't stop. Please move forward. Alright, I know. Labo, picture ka na din hiya Sacramento International Airport. Diba? Naman day may sundo diri nga train. Sundoon day tag-train. So manakay na mi og amuhang sundo nga train dinhi. We're right here in California. Proper here and proper there, no? Mabina ko na si Spider-Man din niya. That's a rabbit. Year of the Rabbit, pabatalap. Ay, tumigikan. Sa Year of the Rabbit. Tapos, or 2 floors down. Para magkuha og baggage. Dira. Okay na, Porter? Are you ready to roll? Na diha mang labonon. Mang labon na ta diri Sacramento. Dako ilang airport, 3rd floor migikan sa arrival. Gusto ka mag-try o ba? Say mag-try. Ate is here. Wrong way, Daddy. Nara ang navigator. Nara ang rabbit. But na akong amo din hiya sa Sacramento Kings. Welcome to me here in Sacramento. Uy, tugnaw man day po day diri. Where sila? Arrival na kami. Alas 12 pasado na mi here. Mga to na mi. Uy, maubi lang binigay sila. Sa una, lamig kayo yung pangalan. Lamig kayo yung position. Pagkabot niyo yung tulay. Ulagi. Ni ang bus sundo padulong sa parking lot. Okay. Sa imo na sa natin na nakadiri sa California, sir. Tugnaw man di ice ka man din ang init din eh. Tugnaw oy. Gibalik ni James ang iyang undershirt. Kuan siguro karon 15 degrees. Bye. Alright, napa. Another one right here. Trap ako economy. This is our ride. Kita na jud ang first. There you go. Wala na piko. Asa ka na dira na? Asa imo dapit? 41D, 41D. Right. Lavan kalawag kahit walang kalaban. Welcome to the vlog. Wala, oy, dako kay ang car park din hiya. May problema kay magbilin-bilin ka og car, oh.
Oh, it's so wide car park. Dirirata kay Mommy Apple. Sige. Sige sir, magtrabaho ka na. Ayusin mo yan ha. Siguro. Ako ito yung trabaho ba? Mula ito mga kwat. Hakwat? Extra mile to siya. Alright. Pindot-pindot lang. Up front. In the front. Kuhay mo ang bag. Isuksok na mo last time pagsulod niya. Same lang dapat ang gamitin. The card nga imuhang giun sa. Gamiton. So asa na? Ito si Archon sinihitabo ato kay. Wa daw siya nagsuksok kay card. Yan, kasunod siya ng Ah, 30. Kuan daw ni kalit na marag na ay malfunction sa ano. So, Friday, Saturday, Sunday, $30. 10 per day. 30. Oh. Paggawas na ito niya. Turn left onto Aviation Drive. In half a mile, turn left onto Byway. Makipag-communicate niya kung siya. Nag-hope pa siguro si Sa kainin siguro. Lumber Sa kainin naglahat. siguro. Ay, lumber na. Okay, video lab. Nag-video na ko, my love. Masingit-ngit. I will do the vlogging. Ayaw, kabala ka. Abtik ni. Ay, lahi po ang style sa houses din, he. Oh. Lahi sad. Pero Dito napay kay- mga kuan. Dito kay more on lawns. Maintained Oo. lawns. Dini kay Kanang dinagko man. Ang mga lawn kay mga dagko dito sa kuan East Coast. Dito sa kuan. Naman po kuan. Diya sa Roseville. Karang next naman na city na po yung mga dagko na. But ay. Pero kada pag Backyard. pagpabuhat niyo ani from ground good siya. Oh, kini siya from ground. Anyo murag pagpabuhat niyo ni newly New ano pa ni nga. community, oo. Nga kuan gamay pa yung mga balay, gamay pa. Oo. Murag kalima siguro may nag-move in diri. Kini siya na ko. Paspasan na ko ano? Oo. Ay, ibaba sa din nato din. Kadi ma-open mo sayad ang kuan ka ng sanay. Ano na ta sa ila ha? Naan sila? sila Di man part. di masulod ang duha. Kay Nara sila ka naibutang. ng sa bang. Sir, welcome po sa ano. Ay, risk. Uy, kini ako ang kauban, uy. Sige na, magtrabaho ka na, sir. Kunin mo na yung bagahe mo. Saan ka? Amazing. Magdol na siya. Welcome to Rockin', guys. Thank you, thank you, thank you. You're safe here. Magtrabaho ka na, sir. Practicein na na imuhang profession din eh. Okay, mag-driver ba ka? Dapat extra mile. Yan ang ginagikuan na pag-drive na po. Extra mile. Do the extra mile. Mo ni ang neighborhood nila. Archie and Apple. So, naata sa garahe. Welcome to the garage. Grabe, chud ka limpyo sa balay. Uy! Kung ako po na mabilin sa balay, limpyo gayo. Ma'am, dili nakaka-open, ma'am. Dili kaka-open. Panagsara man gud mi makaabot og house basta mag-travel what you me dalang panan diri jud day na uso sa Amerikano nga house ang Kating duwa kayo binato. Kating lang kayo binato. Natulog na ng mga bata yung limpyo kayo ilang balay. Inanik pud kalimpyo imong balay pohon ha. Oh, siyempre, ako nga mabilin sa balay. Limpyo kayo diri sa ubos. Mabulingon ko ito na si Pabo. Ano naman na, di ba? Unsa man? Hindi ko, ako mabilin sa balay puhon. Tignipyuhan na. Sure na, sure na. Why like button? Why not? Board ko, limpyo ko. Siyempre. Uy, sa mukha uy. Kung nakakuan-kuan ko kay wa mo ko nagtrabaho lagi mga 2 weeks. Relax na yung kayo ko. Room tour. Charet. Oh, ready na imuhang kuanon, alsahon.
Sa room tour. I-disinfect pa, sir. Wow, okay na ba ni say mo, Sir James? Okay, gayo. Nana, amuhang